Okay, decision game 3. Undercard bakbakan. Team Ikoyin, Gilson Aloy kontra sa Team Jomar Jojo Consehal Joel. May dawag sa game 1, team nila ni Gilson. May dawag sa game 2, Team Jomar. Ini decision. Ang makadawag ni hoy makakubra sa premyo. Tagak sagang muna lang Consehal. Bibaws Gilson. Tok mo ni Jojo. Kini. Puni. Lah. Side out. Bola sa Team Jomar Jojo Consehal Joel. Servisyo Consehal. Lobo. Bang, lapdos. Bang, bato. Linapdosay. Pokot. Side out. Servisyo Gilson. Sagang. Out ball ang bunal. Side out. Igual 0 ba? Igual 0. Jojo. Para uno. Wait. 1-0. Team Jomaroma Consehal Joel Jojo draws first blood. Sa ato ang decision game 3. 1-0. Paradus. Bang. Ay. Out ball. 2-0. Para Tris. Wait, 3-0. Gibiyaan og 3 ka puntos ang Team Gilson Aloy. Og nidaot Parasan. Nakabunal. Kipunan. Dukdok. Gimaso ni Consehal ay. Sobras. Lah. 4 na. Jojo, lapdos. Gipunan. Jojo again. Jojo. Tabi lapdos oh. Grabe kusok-kusong Jojo. Kusok-kusong Jojo eh. Sir, shout out. Oh, shout out. Alkin Pipito. Sa dua. Kaya kayo. Okay. Service yun, Jojo. Shout out Franklin Pipito. Franklin Pipito, shout out. Side out. 5-0 ato skor ha. 5-0. Okay na itong bakbakan diri sa Jomaroma Promotion organized by ni Boss Panis o sponsored by this following people: Consehal Iti Talasik, Gerald Balanay o ni Romil Noynay. Mga na itong mga sponsors ha. O di ata diri sa Sapa Court Tilhaong Konsolasyon. Servisyo Aloy. Over na bakod. Servisyo Jomar Roma para size 5 no ha. Jomar, puspos. Laras ni Jojo. Jojo again. Bang, lapdos. Giduk-duk. Wakasod. Size no. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Antonio Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. If you are bound to south of Cebu, you can drop by at Guadalupe Carcar. There's a Maricel Antonio Chicharon outlet.
You can buy it there. You can buy it there. O, ang Jorkin Construction Supply for your construction needs. O, ang Arnoco Uno, Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Servisyo para dos size Uno. Bagdok, posposo. Tuara. Grabe aloy eh. Dos size. Servisyo, may kuyin. Babags Jomar. 3 size. Para 4. Ay, lupa na sa daw. Lupa na sa... Walo? Aloy, bang! Bato! Aloy again! Out ball! Ay, tumbe. Servisyo konsyal. Gerson. Ala, tagak! Sagang! Pero out ang bola. Inside? Inside. Wag yung tutuyo ang aloy. Servisyo Gerson. Bong. Ay. Isugat sa bola. Napaaray. Aray. Size Uno. Kini para City. Tok mo di aloy. Muna lang Gerson. Dapa. Size 3. Size 3 na, size 3. Size 3 mga kaupong, mga kaigan. Size 3. Hindi mo kong kita. Service aloy. Na? Munal. Dapa. Out. 4 size. Para 5. Aloy, sagang. Gerson, bunal. Out. 5 size. 1 point ball game na lang. Osa na lang yung labaw sa team lang ni Jomar. Kini para Guelis. Osa na katirang konsyal. 1 akapun eh. Side out, 5 size. Para City. Time out. Shout out ni Saldi. Lah, umpok. Tuara. Umpok ang atake. Bang! Lapdos! Side out. Cinco size. Kini para igualis. Sagang. Out. Igualis size. Servisyo. City size. Servisyo. Para 8. Out. Inside. City size satu skor, City size. Servisyo. Para igualis. Sagang lagi apon. Nakaumpok ko. Side out. City size lang yapon, City size.
Para 8. Pictus. Point. 8-6. Shout out eh sa duha ko no kasawa ni Mike Queen. 6-8 para 9. Nakabunal. Gitubag. Lah, ginayan. Aloy. Tukpod. Kuha pa. Gihapsan. Wala. Bato na yun eh. Lah, puni. Wala, puni kay sukarap na bang. Puni pa yun. Lah. Grabe yan. Wow. 9-6. 9-6. Kini para Jis Sagang. Gipokot ang maral. Size 9. Servisyo Jojo para City. Sagang. Absang Jomar. Sagang Aloy. Lah. Daot. Tagap. Sango. City. 9. Kini para 8. Lobo. Tokpo ni Jojo. Basa ni Gerson. Sagang ni Aloy. Nakabunal. Ipunan. Kilatos kumayo. Ay. Susan Roses Amalia Puentes. 8-9. 8-9. Kini para Iguales. Lapdos. Bang. Wala. Batir. Kayasan namumubag kontra. Hala kariya. Patay sa motok. 9 Iguales. Iguales 9. Last 3. Kinsa kay makakubras premyo ani. Para Jis. Out Wolf Gerson. Jis 9. Last 3. Para 11. Servisyo Jojo. Okay, back to the ball game. Shout out ni Boss Insil Maning. Inatindan sa to. Giluparan oh. Grabe sakita. Uy. Makasamad ba to? Grabe. Samad ang kontra kasakit uy. Bagdok ni Aloy. Okay. Back to the ball game. Ayaw ni Konsihal. 9. Ano, Jojo? 9 Gis. Last 2, last 3. Nakabagdok. Gipukot ang tirang Aloy. Servisyo Jomar para 11. Gis 9 ha. Gilatos. Ay. Wag abot. 11 9. Para daw. Para champion. Dah, sahod pa. Wow na Gerson. Yapa. Agay. Gilatigong Jomar. Piti dire Bilbil. Daog na ang team Jomar Konsihal Joel og ni Jojo.